বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো নমস্তে दोस्तों, अन्नपूर्णा अपन आप लोग कैसी हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे हो। তো নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা কে কোথায় আছো? আমি লাইভে আসতেছি কিন্তু কালকে আজকে রাত্রেও আসবো, 10:30 11টার দিকে লাইভে আসবো। প্লিজ সবাই চলে এসো, সব বন্ধুরা জুড়ো একসাথে সাথে। রাত্রে আমি লাইভে আসবো, ঠিক আছে? 10:30 11টা অবধি আমি আসবো। তো বন্ধুরা চলো, আজকে ফ্রেন্ড ফ্রাইস আলু বানাচ্ছি और लाइव पे ज़रूर हंसबे रात्रे वालाते। तो दोस्तों रात को मैं लाइव में आ रही हूँ, आप आ जाना 10:30 11 बजे के बीच में, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों चलो अब हम करते तैयारी। तो डाल दिया नमक। तो दोस्तों मैंने फ्रूट कलर पहले डाला और थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब हम थोड़ा आमचूर डाल देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। पहले हम फ्रूट कलर डाला और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के तो उस पर रख दिया था, और अब हम फिर से डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच हो गया, तो हम इसको अच्छा से मिला लेते हैं। तो हमने प्लेट में पलट लिया और डाल दिया और थोड़ा मसाला तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा और लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा से मैरिनेट हो जाएगा दोस्तों। তো বন্ধুরা এটা ভালো করে একটু ম্যারিনেটটা করলে আরও বেশি ভালো হবে, বুঝতে পেরেছো? যেহেতু রান্নাঘরে একটু জায়গাটা কম হচ্ছে, তো আমি একটু বাইরে নিয়ে আসলাম। তো আমরা 5 মিনিটের জন্য ম্যারিনেটটা ভালো করে করেছি, এবার একটা একটা করে ছেড়ে দেব। তো বন্ধুরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা হয়ে যাচ্ছে সুন্দর সুন্দর। तो बंधुरा देखो সেই সুন্দর আমাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা जो হয়েছে না ফাটাফাটি देखो। तो दोस्तों जो है ना घर में बना के देना। তো বন্ধুরা আজকে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা খুব সুন্দর হয়েছে, একদম ফাটাফাটি হয়েছে। এই রকম করে বাড়িতে রান্না করে দিবে আর বাচ্চারা কিন্তু খুব খুশি হবে, বুঝতে পারছো? तो दोस्तों ये ना घर में चटपटा और इसमें आप ऐसे ही खा सकते हो, बहुत तीखी खट्टी सब मिला दे, वेरी टेस्टी। थैंक यू।